علق إرادة الإنسانية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت أثر شرفه في عوالم شهادته. الحمد لله. وما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الحسان صورة كاملة ظهرت بأجل محمود وبعد رب وجهها كناف الوجود وترزت بالعوالم بطراز التكريم. سلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحلب في عالم الكرسي الواسع وجل ينقضى بالإشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحسر أبراره بتعداد ولا يبل إقراره بكثرة درجات، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان وتشرف بوجوده الكلام وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سنة اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحس على مقام وتناهى في مجره وتعالى، لا حاجة العيون فيما اجترته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد راد رعدا في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن واصل اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. يا انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرت آيته في ذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فاجد هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masalah selanjutnya akan dibacakan oleh akhina Ustaz Fikri Fairuz. اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يريد بها اللسان ان تضمنه الجنان من التصديق بها والبدعة صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الايمان كواعد ودل على اليقين من سر ذلك الاذعان والتصديق شواهد الله عليه. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغه بعلمه من فرضه ونفله، عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. الله عليه فبلغ الرساله وادى الامانه وبلغ به من الوعد بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم هذا من أكرم الله بأعلى
البشر وما أنزعها من نعمة انتصر سرها في البار والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها به العدل الجمال وقام بحق الربوبية في موادن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإكبار. صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويغضب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأجوان بنذر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عتبتي جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عطفة يدي ردى العالمين يا أهيل الجود والكرم. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا بآيات القرآن عنوا
Pasal selanjutnya akan dibacakan oleh Abuya Supono. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاوي الوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه لتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقمين هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنات لخير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقي سرايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعقل بهذه الحضرة الكريمة ولاعد تشوق إلى سماع الصوت فيها العزيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتورحا بالروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه Pasal selanjutnya akan dibacakan akhina Sadam bin Abuya Kiai Haji Salim Tholib. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يختم حركته فيه الأنامل بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المعداء في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بتكريم عبده الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فطلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أغشاعها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرات وصونها صلى الله عليه. وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا إمام الرسل وسندي أنت بعد الله معتمدي
يا سندي الله باب الله معتمدي يا حبيبي يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي الله الله يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا حبيبي قسما بالنجم حين حوى المعافى والسقيم سوى سقيم سوى الله الله سقيم سوى الله الله يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله الإسلام
سومس حبيب عبد الله العدروس يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله يا قدوس صبر لنا بالفلوس بالوالي شمس سومس حبيب عبد الله العدروس يا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم صل وسلم وبارك alaihi wa ala alihi. Fasa selanjutnya akan dibacakan oleh akhina Ustadz Alfi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بعلم الكبير مائدة تشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زل العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا إلى المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي
زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا فالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده البشر أضحى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا فالغنى يا روضة الهدي الشفيع وصاحبي والبقيع يا روضة الهدي الشفيع وصاحبي والبقيع واكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفى الهنا حيث الأمان روضها قد ظل حل المجتبى حيث الأمان روضها قد ظل حل المجتبى وبالحبيب المصطفى صفى وطبع عيشنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفى الهنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربا ود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عندك وعند ودع أمة تانسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدعنا لله بتعظيم وسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق القلب نورها جاد في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصار وسرور القلب تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا على المساني فهذا اليوم ضرك واستبيحوا بجمال فوفي الحسن تبرك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفى حيث موتنا عطاء جمع المغرب يا نبي سلام
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أبدا مرحبا بك إن منك نسعى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دار حسيني مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جود وبل للظل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد الحسيني وهدينا نوجه سبيلي مرحبا مرحبا كي بقينا سعد ونور شد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسيني الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهك مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسيني ومرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا رسول الله والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لله الكريم الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ولما نظم الفكر من دار أوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحض رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة
نتوجه إليك بأشرف وسائلنا إليك سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفقار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكي كل شارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفر والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمن بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرف وجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقدار منشورة ومعالي الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وامسد العلي بمولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيضا من تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك بخير اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti rangkaian acara bacaan tahlil dan bacaan kisah maulidnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca kelak mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, afiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala doa dan hajat-hajat kita. Wabil khusus untuk Sahibul Bait
Bapak Denny Roy beserta keluarga, semoga terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah majelis Maulid Arba'in, insyaallah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu guru mulia kita yang sedang dalam perjalanan, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Fairuz Har. Pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Majlis Ta'lim Maulid Arba'in, Murabbi Ruhi Al-Mukarram Sayyid Habiban Al-Mahbub Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan sehat afiah. Dan juga wabil khusus sahibul bait Kakanda Mukarram Bang Denny Roy, mudah-mudahan beserta keluarganya Allah berikan sehat, berkah rezekinya, dan mudah-mudahan zuriyahnya salihin dan salihah. Dan juga para guru-guru kita, diantaranya Akhinal Mukarram Al-Ustadz Septiawan Aminuddin, ada Ustadz Oman, ada Ustadz Fuad Zaki, akhina Ustadz Alpi, dan juga segenap para orang tua, para guru, para hujat, para bapak, para ibu, para remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perumahan klaster Panji apa ini Bang? Panji Bono mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mulia dimuliakan Allah. Pada malam hari ini Bu, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita terlahir menjadi umat di akhir zaman. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita menjadi umat yang mulia karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat terdahulu pengen menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sudah selayaknya dan patut kita bersyukur menjadi umat di akhir zaman, karena surga tidak akan Allah bukakan kalau Nabi Muhammad beserta umatnya belum masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ibu syukur jadi umat Nabi. Syukur. Maka rasa syukur itu kita ekspresikan dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Banyak umat-umat Islam mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena bergembira menjadi umat Nabi SAW, dan yang memerintahkan kita untuk bergembira adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh Muhammad, dengan karunia dan rahmatku, maka dengan karunia dan rahmatku itu hendaklah kalian semua bergembira. Maka karena Allah yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat yang Allah berikan, maka tibanya bulan Rabiul Awal tak sedikit umat Islam mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW, tiada lain mengekspresikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW Allah utus menjadi rahmatan lil alamin.
Ramadan Allah ciptakan hanya untuk Idul Fitri, Idul Adha Allah ciptakan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Allah ciptakan menjadi rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad Allah ciptakan tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak bersyukur. Dengan cara apa? Kita bersyukur dengan cara kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa cinta sama Nabi, Pak, kata Nabi, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan lebih banyak menyebut orang-orang yang dia cinta. Ibu cinta sama laki, Bu. Bu, cinta sama suami. Cinta. Bapak cinta sama istri, Pak? Kagak. Astagfirullahaladzim. Romane mau nambah ini. Pak, kalau Bapak cinta sama istri, pasti zaman dulu, zamannya pacaran itu perempuan sering kita sebut-sebut, iya apa kagak? Sampai kita tulis namanya di bawah bantal, berharap akan kita bermimpi bersamanya. Waduh, bangun-bangun mandi junub. Ya, Bu. Tuh, kalau kita merasa cinta sama Nabi Muhammad, maka jangan lepas lisan kita untuk salawat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling pertama dekat dengan Nabi adalah orang yang gemar membaca solawat. Ibu ngapain aja baca solawat, Bu? Belum dikasih duit bulanan sama suami, baca solawat. Dosa ibu minta duit sama suami tiap bulan. Gak boleh. Mintanya sama Allah tapi di kuping suami. Sambil solawatan, sallallahu ala Muhammad. Bang, beras habis nih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, romannya Mama Lemon udah tinggal dikit. Tapi di kuping lah laki. Mau ngapain aja kita solawatan. Jangan sampai kita lalai kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi katakan, man nasiya salata alayya faqad nasiya tariqan ilal jannah. Barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka sungguh dia telah lupa jalan menuju surga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ibu lupa bersalawat kepada Nabi, maka ibu lupa jalan menuju surga. Tapi kalau kita rajin bersolawat, nanti di yaumil mahsyar wajah kita semua terang benderang dengan cahaya solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka dengan Maulid Arba'in ini, Pak, jangan sampai kita melalaikan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita bersolawat duduk di sini, kita buktikan rasa cinta, Bu. Iya. Cinta itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, Pak. Cinta itu tidak hanya diukir dengan perkataan-perkataan indah, tapi cinta itu perlu dibuktikan dengan perbuatan dan perlakuan. Istri kita percaya suaminya cinta kalau lakinya membuktikan rasa cinta kepada ibu. Iya, Bu. Begitupun sebaliknya, Bu. Suami kita bisa percaya kalau kita sebagai istri cinta kepadanya kalau ibu membuktikan rasa cinta. Jangan bilang cinta tapi pura-pura doang. Ada yang begitu. Ngaku cinta di belakangnya nikung. Ya Allah. Maka ketika kita merasa cinta, cinta itu kita ekspresikan. Cinta itu kita buktikan. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka buktikan cinta itu dengan memperbanyak baca salawat. Nih kita hadir pada malam hari ini, wasilah Bang Denny ngumpulin kita. Tiada lain mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya teringat perkataan Al-Imam Siri Sikti di dalam suatu makalahnya, beliau mengatakan, man qasada dzalikal mawadi'a yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannah. Barang siapa yang menuju di satu tempat yuqra'u fihi, di mana tempat tersebut dibacakan kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mah apapun aja, mau syarafal anam,
mau al-berjanji, mau ad-dibai, mau simtuduror, yang penting baca kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad utiya raudatan fil jannah, maka sungguh orang tersebut telah diberikan taman di dalam surga. Amin ya rabbal. Kita udah dikasih taman Bu sama Allah. Karena kita duduk di sini, kata Imam Sirisikti, li'annahu ma qasada dzalikal mawadi'a illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata orang yang berjalan menuju ke tempat ini tiada lain dia hanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta sulit melangkah. Kalau bukan karena rasa mahabbah berat untuk berjalan. Apalagi ini jauh-jauh kita Bu dari Kampung Sumur kemari, dari ujung ketemu ujung. Coba itu. Kalau lihat dunia nggak ada ukurannya. Kalau lihat hitungan materi nggak ada hitungannya, tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena cinta kepada kita punya guru, maka kita hadir tiada lain ingin mensyiarkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam makalahnya mengatakan, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menghidupkan syiar-syiar Islam. Kita duduk di sini buktikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita di sana sudah Allah berikan taman daripada taman surga. Kenapa? Karena Nabi dalam sabdanya mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Jangan ngaku cinta tapi diajak maulid rada-rada ogah. Jangan ngaku cinta tapi diajak solawat rada-rada males. Ibu-ibu kalau cinta sama Nabi ngapain aja baca solawat. Lagi ngulek solawatan, lagi goreng tempe solawatan. Tuh gorengan biar kata kurang garam jadi enak Bu kalau pakai solawat. Apalagi kalau lagi netain anak solawatan. Kalau lagi netain bapaknya jangan, ntar kelejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Udah sampai mana Habib? Mat. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fairuz Har. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga beliau diberikan kesehatan afiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkat ke acara yang selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan maizo yang selanjutnya. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Fuad Jaki SPDI. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Dapat bayar katanya. Kalau saksi dapat bayar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap para asatidz, para hujjaj, para sepuh, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya, Al-Mukarram Al-Ustadz Fairuz As-Subhi. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin Septiawan, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman,
dan juga segenap asatidz lainnya yang mungkin tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Fakir kepada semuanya. Dan tidak lupa pula kepada sahibul bait Al-Mukarram Bapak Denny Roy sekeluarga. Sama-sama kita doakan semoga Bapak Denny Roy keluarganya tambah berkah, tambah sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah permudah segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini merupakan alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis yang begitu mulia, yang bahkan disebutkan oleh Rasulullah majlis seperti ini adalah majlis yang disebut-sebut oleh Rasulullah dengan taman surga. Disebutkan di dalam hadis, idza marartum biryadil jannah farta'u, kalau kalian lagi ngelewatin taman surga, kata Rasulullah, farta'u, maka mampir. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, emang apaan sih taman surga? Kata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah al-halaquz zikr. Yang disebut taman surga itu adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang seperti ini, apalagi ditambah lagi malam hari ini ditambah dengan pembacaan kisah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita lewat lagi ada pengajian, lagi ada majlis taklim, lagi ada majlis maulid, majlis zikir, mampir. Kenapa? Karena itu taman surga. Toh kita di dunia kadang-kadang ketika kita lewat taman, itu kadang-kadang kita suka mampir. Ya Bu, kalau lewat taman suka mampir nggak Bu? Mampir ya Bu. Soalnya sama, saya juga begitu. Istri saya ngajakin mulu kalau lagi lewat BKT, itu istri saya biasanya suka ngajak mampir minta jajan. Alhamdulillah. Tadi dijelaskan, udah banyak tadi dijelaskan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fairuz. Beliau tadi menjelaskan terkait pertama beliau menjelaskan terkait daripada khosais min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khosais fadilah keutamaan daripada umatnya baginda Habibina Muhammad, yang memang bahkan semua para anbiya war rusul, Nabi Musa, Nabi Isa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umatnya dari umatnya baginda Habibina Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa minta kepada Allah biar dijadiin umatnya baginda Habibina Muhammad. Kenapa? Karena saking banyaknya kemuliaan yang diberikan kepada kita umatnya baginda Habibina Muhammad. Dan juga tadi dijelaskan, ya Al-Fakir cuma meneruskan aja, cuma meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Tadi disampaikan oleh guru kita juga terkait dengan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya cinta itu butuh bukti. Cinta butuh bukti. Enggak bisa cinta cuman ngomong doang. Itu yang ada namanya cinta pura-pura. Di depan doang ngomong cinta, di depan enggak.
Al-Fakir teringat di dalam syair disebutkan, adimi salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatsman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Dawamin istiqomahkan kita dalam bersalawat kepada baginda Habibina Muhammad. Kenapa? Karena salawat kepada baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu amalan yang enggak pakai pertimbangan lagi, langsung ke langit, enggak bakal tertolak. Sedangkan a'maluna bainal qabuli waraddiha, sedangkan amal-amal kita yang lainnya, salat kita, puasa kita, ini semuanya bainal qabuli waraddiha, ini antara diterima atau tidak. Tambah lagi memang enggak ada laporan terkirimnya. Bu, kita kalau ibadah enggak ada laporan terkirimnya. Kalau mungkin kalau kayak WA itu ada laporan terkirimnya. Oh, kalau udah terkirim centang 2. Kalau udah dibaca centang 2 tandanya biru ya Bu. Kalau centang 2 kagak biru berarti cuman dibaca. Kalau centang 2 biru tapi enggak ada balasannya berarti cuman dibaca doang. Tuh, yang anak muda biasanya banyak yang ngerasain tuh. Ya. Yang anak muda. Oh. Allah. Amal kita yang lain itu belum ketahuan antara diterima atau tidaknya. Kecuali apa? Kecuali illa sholata ala nabi Muhammad. Kecuali kita bersolawat kepada baginda Habibina Muhammad. Salawat kepada baginda Habibina Muhammad ini merupakan suatu ibadah yang sangat-sangat mudah. Kapanpun, dimanapun bisa kita salawat. Lagi naik motor tadi dibilangin, ya, dijelasin tadi sama guru kita. Lagi masak, baca salawat. Apa Bu, lagi masak ibu baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sambil goreng tuh baca sholawat, terus baca sholawat, insya Allah gosong Bu, insya Allah gosong. Keanteng kasihkan sholawat sampai masakannya kagak dilihat-lihat, kagak ditengok-tengok, begitu dilihat lah angus udah hitam ternyata. Ya Allah, ini Al-Fakir sebenarnya cuma nunggu Said Habibi, nunggu guru kita Said Ahmad Habibi bin Saidil Walid Al-Habib Ridho bin Yahya. Beliau saat ini sedang dalam perjalanan, sama-sama kita doakan semoga Allah berikan keselamatan dalam perjalanannya. Dan juga salah satu doa saya semoga beliau cepat sampainya, karena kalau beliau lama saya juga jadi lama dirinya. Alhamdulillah. Lanjut Bu, lanjut. Sholawat merupakan ibadah yang luar biasa, dan itu merupakan bukti kecintaan kita kepada baginda Habibina Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau memang kita cinta kepada sesuatu, kita cinta kepada seseorang, maka yang namanya orang cinta sudah pastinya liman yuhibbu muti, pasti dia bakal taat dengan apa, dengan kepada orang yang dia cintai. Disuruh ngapain aja dijalanin, dilakuin. Orang kalau udah lagi mabuk cinta, ya jangankan disuruh nyemplung juga dilakuin sama dia. Ya,
Ya Bu. Apalagi kalau udah jadi lagi zaman-zamannya masih pacaran biasanya. Ya Allah, kalau lagi masih zaman-zamannya pacaran itu lagi orang ini lagi di mabuk cinta itu. Itu kalau lagi mabuk pacarnya Allah. Kadang kita kagak disuruh. Cuman dikasih kode doang aus, langsung dibeliin air minum. Ya, Bu. Benar enggak, Bu? Langsung diambilin air. Istri biasanya masih zaman pacaran, istri belum itu perempuan belum belum minta beliin makanan, baru kode doang langsung dibeliin. Ya Pak langsung biasanya. Tapi begitu udah nikah gimana Pak? Begitu udah nikah gimana? Bu, kalau udah nikah gimana Bu? Pas setelah nikah? Biasanya kadang-kadang ya orang sono orang sono. Mudah-mudahan orang sini sih, ibu-ibu sini sih enggak. Biasanya kadang-kadang begitu udah pas lagi masih pacaran, ya Allah romantisnya bukan main. Begitu udah nikah, ya Allah kita minta sendokin nasi aja, ya elah disuruh sendok apa sendiri, sendok dibuangat ya Bu. Ada Bu di sini begitu Bu? Nggak ada, insya Allah ya Bu ya, insya Allah nggak ada satu. Alhamdulillah. Maka dari itu Bu, perbanyak salawat kepada baginda Habibina Muhammad. Dan kalau memang kita cinta kepada baginda Habibina Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyak kita melakukan ketaatan, perbanyak kita melaksanakan sunnahnya baginda Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnahku itu berarti ia telah mencintaiku, dan orang yang mencintaiku kelak pasti akan bersamaku di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Walafiminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fuad Zaki SPDI. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin jamaah Majelis Maulid Arba'in, meningkat kita ke mau'izah hasanah yang selanjutnya. Kita sama-sama mohonkan kepada Al-Ustaz Naufal untuk memberikan mau'izah hasanahnya. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Sebentar aja ya, apa? Lama-lama. Habis ini Ustaz Sefi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala muridinya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Murabbi Ruh wal Jasad Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya ma ta'ala betul hayati syarifah. Amin. Dan juga kepada segenap para asatidzah, Ustaz
Fairuz, Ustadz Fuad, dan Ustadz Sepi, dan juga Ustadz Abdurrahman, dan juga Sahibul Bait, dan Bapak dan Irai. Semoga Allah panjangkan umur mereka semuanya, amin. Dan Allah lancarkan daripada rezekinya, amin. Dan juga Allah berikan sehat walafiat untuk meningkatkan kita kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan segenap para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah Allah telah memberikan kita banyak daripada nikmat-nikmatnya, dan daripada nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan nikmat, dan juga nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung ini. Nikmat tersebut bukan buat kita doang. Nikmat tersebut ini buat alam semesta. Nikmat tersebut bukan buat kita doang, tapi buat alam semesta. Yaitu apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini diciptakan, yang mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan daripada alam semesta ini. Dan juga alhamdulillah, kita tanpa minta, tanpa doa, kita dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak Bu yang tadi udah dibawakan oleh Ustadz Fuad, bahwasanya banyak nabi-nabi terdahulu yang pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya tadi itu Nabi Musa, yang mana ketika itu Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Nabi Musa minta, ya Allah, izinkanlah hamba untuk melihat wajahmu. Tapi apa kata Allah? Nggak bisa. Engkau tidak akan kuat melihat cahayaku nanti ketika aku buka, karena di antaraku dan di antara hambaku itu ada 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Diriwayatkan oleh Imam Ghazali, seandainya dibuka satu hijab aja, satu penutup dibuka, itu seandainya dibuka, itu gunung-gunung pada melayang, udah pada saking gak kuatnya. Seandainya dibuka juga, itu kita seseorang akan hancur kita. Karena apa? Saking besar daripada cahayanya Rasulullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Aku mempunyai 70.000 hijab di antaraku dan di antara hamba-hambaku, kecuali untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam berminta, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Karena kenapa? Nabi Musa sudah dijadikan daripada nabi Bani Israel. Ini daripada keagungannya daripada keagungannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga daripada keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seorang ulama, Abi Hasan Syadzili, pengarang daripada wirid Hizib Nasr dan juga Hizib Bahar. Beliau cerita, pas waktu itu beliau lagi mimpi, di dalam mimpi tersebut ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad, dan juga ada Imam Ghazali. Nah, di bawah pas waktu itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ulama min ummatika kal anbiya fi bani Israil. Ulama-ulama di umatku itu seperti halnya sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Emangnya kalau di zaman dulu tuh apa? Nabi itu diibaratkan kayak ulamanya sekarang, ustadz-ustadznya sekarang dulu tuh. Tapi karena setelah Rasulullah itu udah nggak ada nabi, maka dijadikan menjadi ulama.
Kalau di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi itu nabi-nabi kayak ulama-ulamanya sekarang. Makanya dikatakan ulama-ulama aku itu lebih seperti nabi-nabi pada zaman Nabi Bani Israel. Maka dengan hal itu Nabi Muhammad pun menjawab. Kata Nabi Muhammad, wahai Imam Ghazali, majulah engkau. Tanya maka wahai Musa tanya kepada orang tersebut. Maka kata Nabi Musa apa? Man anta? Siapa engkau? Kata Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Terus kata Nabi Musa, stop. Jangan dilanjutin lagi. Langsung berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah ini yang kau katakan kalau misalkan umatmu ini lebih pintar, umatmu ini lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israel? Apakah ini yang kau sebut? Maka kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, tar dulu, engkau tanya dulu kepada beliau, tanya dulu kepada umatku. Maka ketika itu Nabi Musa pun menjawabnya, kenapa engkau menanyakan bahwasanya aku cuma nanya namamu, bukan nama ayahmu, bukan nanya nama kakekmu, aku cuma nanya namamu. Ya udah, seandainya kalau aku tanya namamu siapa, maka jawab namaku adalah Muhammad. Gak usah ditambahin lagi nama ayahmu dan nama kakekmu. Tapi kenapa engkau menjawab dengan lebih dari itu? Maka dijawab dengan Imam Ghazali, kenapa aku menjawabnya dengan tersebut? Karena kenapa? Yang kata pas waktu itu engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa di tanganmu? Pas ditanya, Nabi Musa pun menjawab, di tanganku adalah tongkat, yang mana tongkat tersebut untuk bersandar, tongkatku untuk berjalan. Tapi seandainya engkau pintar, seandainya engkau bisa menjawabnya, maka akan engkau jawab apa? Ini di tanganku hanya tongkat. Enggak bakal tuh engkau jawab untuk ini, untuk itu. Tapi kenapa engkau kamu jawab lebih dari itu? Apa kata Nabi Musa? Ya, aku sengaja dengan menanyakan itu untuk bisa berbincang lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, begitu juga aku juga berbicara lama-lama untuk mengambil berkah untuk berbicara kepada engkau, wahai Nabi Musa. Maka di situ Nabi Musa pun langsung, benar apa yang dikatakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya umat-umatmu seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel alaihi salatu wassalam. Dan di antara juga soal Nabi Adam iri kepada kita. Nabi Adam, beliau iri kepada kita dengan 4 perihal, dengan 4 perkara. Yang pertama apa? Beliau iri kepada kita bahwasanya apa? Ketika itu Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, beliau diampuni di mana? Di kota Makkah. Beliau diampuni di kota Makkah. Tapi kalau kita mau minta ampun dimanapun kita berada, kita minta ampun daripada dosa-dosa kita, bakalan Allah ampunin. Walaupun kita berada di kamar mandi, walaupun kita di dalam tempat yang Allah benci, contohnya kayak pasar, mau kita dimanapun kita berada, maka Allah akan ampunin dosa kita. Tapi Nabi Adam, beliau diampunin dosanya di kota Makkah, dan itu pun dengan mengucapkan dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena dengan hal itu, belum tentu dosanya diampunin. Tapi Nabi Adam termasuk tuh namanya iri kepada kita, karena diantaranya itu ketika Nabi Adam minta ampun, baru di kota Makkah diampunin. Tapi kalau kita mau dimanapun kita, ya tetap diampunin kalau kita dengan taubatnya bersungguh-sungguh. Dan juga Nabi Adam iri kepada kita yang kedua itu apa? Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, Nabi Adam dipisahkan dari istrinya. Sedangkan kalau kita, walaupun kita setiap hari berbuat maksiat kepada Allah, kita nggak dipisahin dari keluarga kita, nggak dipisahin dari anak istri kita.
Itu diantaranya keagungan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau Nabi Adam berpuluh-puluh kilometer dipisahkan oleh Siti Hawa tuh. Ajib gak tuh? Dan juga yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika itu Nabi Adam, beliau ketika berbuat kesalahan dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang. Yang awalnya beliau dalam keadaan berpakaian, ketika keluar dari surga, ketika dikeluarkan, yang kata dipindahkan ke dunia dalam keadaan telanjang. Tetapi kalau kita umatnya Nabi Muhammad yang tadinya nih, misalkan yang tadinya kita bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi apa? Allah masih memberikan kita untuk menutup aurat kita. Allah masih izinkan kita untuk menutup aurat kita. Tuh diantaranya daripada keagungan umat Nabi Muhammad SAW. Patut kita syukuri, wajib kita syukuri. Yang mana mensyukuri daripada nikmatnya Allah itu termasuk apa? Syukur, termasuk nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa banyak daripada kita Allah memberikan kita nikmat tapi kita enggak syukurin. Tapi kalau misalkan kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa Nabi Adam iri kepada kita? Yang terakhir itu apa? Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, beliau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang tadinya kita nih dari yang tadinya kita ada di dunia, mau kita mau sebanyak pun kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, maka Allah akan masukkan ke surga. Itu berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri itu Nabi Adam. Dengan hal itu maka Nabi Adam minta, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya. Tapi emang Allah telah menjadikan, Allah sudah takdirkan beliau untuk menjadi nabi, jadi udah nggak bisa. Maka dengan hal itu kita patut untuk mensyukuri daripada nikmat tersebut. Dengan apa mensyukuri nikmat tersebut? Tadi yang telah dibawakan dengan melakukan apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan, menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin apa yang Rasulullah SAW perintah kepada kita. Daripada tuh menjalankan sunnahnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Maka barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah, kita dengan menghidupkan sunnahnya aja, dengan cara istiqomah, jangan menghidupkan sunnahnya cuma sekali doang, enggak, terus menerus istiqomah, walaupun dengan apa, sholat duha doang, ataupun dengan mengerjakan qobliyah ba'diyah setelah sholat, dan juga apa yang diantaranya keluar kaki kanan daripada kita kalau masuk kamar mandi nih, masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Kalau masuk rumah juga ada doa-doanya. Kalau kita ikutin terus, itu diantaranya apa? Bakalannya kita sudah menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Tadi itu kalau seandainya kita sudah ngidupin Rasulullah, udah dicap sama Rasulullah apa? Kita menjadi umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya nih, seandainya, ini ulama ada yang mengatakan seandainya kita menghidupkan sunnah ketika di kamar mandi. Diantaranya tadi apa? Kalau misalkan kita masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, dan juga adab-adabnya pakai apa? Adab-adab di dalam kamar mandi. Itu ulama mengatakan apa? Seandainya dilakukan terus, maka beliau insya Allah akan dijadikan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada keagungan seandainya kita menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Ustaz Sefi. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Naufal. Hadirin jamaah, sambil menunggu guru mulia kita
yang sedang dalam perjalanan, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Septiawan Aminuddin bersama tim hadroh. Para hadirin wal hadirat, sambil menunggu Sayyid Habibi untuk memimpin doa penutup agar sempurnanya acara kita pada malam hari ini, kita salawat bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Apa ya? Amin. Allah. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا عم عظيم وكلها همنا يعوذ باسمك يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا يعود باسمك يا عظيم أنت القديم قديما في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت الكريم كريم في أزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا عزيل ما قد نزل من فذح الخطب الشديد يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكلها همنا يعون باسمك يا عظيم وعلى النبي صلي السلام منا صلاة مع السلام وللنبي صلي السلام منا صلاة مع السلام يوم الجزاء إنا سلام ممن نخاف يا مجيد يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم
Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kita ucapkan selamat datang kepada guru mulia kita Said Al-Habib Ahmad Habibih bin Saidil Walid Al-Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya. Kita doakan semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan afiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam dakwanya, serta semoga ilmunya yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah Majlis Maulid Arba'in yang insyaallah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa penutup. Namun sebelum bacaan doa penutup, kami mewakili keluarga besar Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Denny Roy beserta keluarga besarnya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada para tuan guru, para hadirin jamaah yang telah hadir memenuhi undangan kami. Kami ucapkan ribuan banyak terima kasih dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila banyak kekurangan baik tempatnya, jamuannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baiklah hadirin, mari sama-sama kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa penutup yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita yang mulia Said Ahmad Habibih. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Setia itu berat. Insyaallah semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang setia sama Rasulullah, istiqomah di jalannya Allah dan Rasul. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menggembirakan Rasul, orang-orang yang senantiasa digembirakan oleh Rasul, orang-orang yang membanggakan Rasul dan dibanggakan oleh Rasul. Allah jadikan perkumpulan kita pada malam hari yang mulia ini saksi buat kita kelak nanti pengenalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak nanti Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang perempuan bersama Sayyidah Fatimah Abil Batul radhiyallahu taala anha wa ardaha. Tanpa terkecuali insyaallah enggak keluar kita dari majlis ini, yang majlis yang mulia ini, kecuali Allah taala ampunin dosa-dosa kita, Allah bersihin segala macam penyakit hati kita, Allah subhanahu wa taala ganti kotoran-kotoran, kerak-kerak yang ada di dalam setiap sanubari kita menjadi cahaya-cahaya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga enggak keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi yang paling membawa Nabi di dalam kehidupannya, umat Nabi yang paling umat Nabi yang paling peduli kepada Nabi, umat Nabi yang paling beramal dengan sunnah-sunnahnya Nabi, umat Nabi yang paling diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah maulid ini Allah jadikan pancingan untuk rahmatnya Allah dan untuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Allah jadikan majlis yang mulia ini sebagai penangkal untuk adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan perkumpulan kita sebagaimana kita Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita kelak nanti di akhirat di surganya Allah taala kumpul bareng-bareng bersama Nabi, minum dari telaganya Nabi. Yang lebih mahal dari itu disuapin dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabb, ini permintaan kita di tempat yang mulia. Kita minta bukan karena kita sadar diri kita pendosa, kita sadar diri kita ahli maksiat, kita sadar mulut ini enggak pantas meminta seperti ini kepadamu, tapi kami meminta berkat kedudukan Nabi Muhammad di sisi kamu, berikan permintaan-permintaan yang sedari tadi kami mintakan, yang sedari tadi kami panjatkan. Kabulkan hajat-hajat kami, kabulkan seluruh angan-angan kami. Ya Rabb, angkat segala macam permasalahan, kegundahan dan pertikaian yang ada di dalam bumi Indonesia ini. Allah Subhanahu wa taala satukan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala satukan umat Muhammad khairil anam. Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini sebagai tempat yang menjadi sumber tersebar luasnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada yang ada di dalam riwayat disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maddan biha sautaha illa ghafarallahu lahu 600,000 sayyi'ah atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Tidak ada satu orang yang mengatakan la ilaha illallah dipanjangin bacaannya kecuali kemudian Allah Ta'ala ampunin, Allah Ta'ala hapus dosa-dosanya sebanyak 600.000 dosa. Ayo mari sama-sama kita baca talqinu dzikir la ilaha illallah agar Allah Ta'ala ampunin kita, Allah Ta'ala maafin kita, Allah Ta'ala ampunin segala macam kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita yang sengaja atau yang enggak disengaja. Ayo bareng-bareng. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma kama haydana 'alaiha fahina 'alaiha ghayra maftunin wala dhalin wala mudillin wala mubaddilin wala munharifin wasrif 'anna wa 'anil muslimin ajma'in syarril zalimin wa syarril hasidin wa syarril baghin wa syarril taghin wa syarril kafirin wa syarril munafiqin. Allahumma wa'bid 'anna syarrid dunya wal akhirah. Allahumma qarrib ilayna al masafat. Allahumma qarrib ilayna rahmatak wa nadaratak wa inayatak wa shaghafak wa inayatak ya ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك من خير ما ساله منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذه منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناحي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم.